তো ফ্রেন্ডস, আজ আমরা আবার করব গেস দ্য সং বাই ইমোজি চ্যালেঞ্জ। আজকে এই ভিডিওতে তোমাদের হিন্দি গানের নাম গেস করতে হবে ইমোজি দেখে। তুমি সময় পাবে 10 সেকেন্ড। সো লেটস গো। शेर खुल गए घर के रास्ते खुल गए। I'm one bottle down, पी लो मेरे साथ में, दिन में सोता हूँ बॉडी। नाच 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 मेरी रानी नाच नाच नाच। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ। जिकर दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा।